mɔgɔ minnu mi boli la ko f'u ka nafolo telima sɔrɔ ka nafolo sababu telima sɔrɔ su ko ni dugujɛ cɛ ka nafolo mara alimami an bɛna kuma o gido telima kan min ti wuli n'a ti sɔsɔ bilahi ne y'a f'i ye siɲɛ caman garibukɛni in kan kɔrɔtalen bi kuma sabu ne y'a kalan m'a dɔn n bɛ sɔrɔ k'a lase aw ma bilahi alimami cɛ caman bɛ kuma arajow la cɛ caman bɛ kuma telew la ko nafolo gindo b'i bolo n bɛ nafolo baara kɛ aw ye nkalon finman don bilahi e y'i ka miliyɔn ci cɛ joli tigɛ ko olu bɛ nafolo baara kɛ mɛ o bɛɛ la e ma nafolo sɔrɔ dɛ ne balimakɛ n balimamuso e y'i ka miliyɔn ci bolitigi joli tigɛ ko olu bɛ nafolo baara kɛ e ye nka o n'a ta bɛɛ e ma nafolo sɔrɔ dɛ ne balimakɛ n balimamuso e ala cɛ joli de nana e ma k'i ka sarakatibaw bɔ ko e bɛna nafolo caman mara nka o n'a ta bɛɛ e ma nafolo mara dɛ ne balimakɛ n balimamuso karamɔgɔ joli ko e ma k'i ka misi sarakaw bɔ k'i ka sagaji sarakaw bɔ k'i bɛna nafolo mara n'i y'o bɛɛ kɛ nka e ma nafolo mara dɛ ne balimakɛ n balimamuso saraka joli fɔla e ye dɔnnibagaw fɛ waati joli fɔla e ye dɔnnibagaw fɛ ko nin sanga in kɔnɔ ni nin saraka in bɔli ye k'e bɛ nafolo mara nka o n'a ta bɛɛ e ma nafolo mara dɛ ne badenw aw k'a dɔn yala nkalon mana cɛya tiɲɛ t'i lamɛn bilen dɛ nkalon kuma ta tiɲɛ da delen o t'i ye bilen fiyewu nka aw k'a dɔn yala ne y'a fɔ aw ɲɛna maa caman bɛ kuma arajo la maa caman bɛ kuma tele la ko nin bɛ n bolo bilahi a bɛɛ ye nkalon ye bilahi nka ne yɛrɛ t'o seereya yala kunfin minnu bɛ don dɔnnibagaw kan olu b'a seereya kuma in bɛ faamuya o la nafolo surusi telima alimami m'o de f'i ye waati bɛɛ o ye kuranɛ de ye i mana kuranɛ to yen k'i ɲɛsin fɛn o fɛn ma bilahi i bɛ nafa min sɔrɔ kuranɛ na i t'o sɔrɔ o la dɛ ni kuranɛ ma min ɲɛ i ye bolitigi n'a ka boli t'o ɲɛ e ye dɛ ni kuranɛ ma min ɲɛ e ye turabudala n'a ka turabuden ti o ɲɛ e ye dɛ alimami ni kuranɛ ma min ɲɛ e ye kɔmɔbatola n'a ka kɔmɔ ti o ɲɛ e ye dɛ alimami ni kuranɛ ma min ɲɛ e ye farabatola n'a ka farakuru ti o ɲɛ e ye dɛ alimami ni kuranɛ ma min ɲɛ e ye mori kafiri n'a ka jinɛ kafiri ti o ɲɛ e ye bilahi kuma in bɛ faamuya wa o la ne dawaga o dawaga n bɛ kuranɛ de fɔ aw ye a jɛlen ye moriw ye kuranɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka kuranɛ ye k'a to yen pewu ko kuranɛ ka suma alimami nin ye kabako kuma da ye dɛ ala dungo kuranɛ kɔnɔ ko a ye ne ala wele n bɛ aw jaabi ala m'o fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ wa ud'uni astajibu lakum mɛ munna kama karamɔgɔw bi ala wele nka ala t'u jaabi fɛn kelen ne bi aw la bilahi n'o de ye aw b'aw si bɛɛ kɛ ka ala wele ala t'a jaabi dɛ o la alimami ne y'a f'i ye ni ne k'i ma tu bilahi a bi jaabi i kana siga dɛ ka nafolo sɔrɔ direct la ka nafolo sɔrɔ telima na k'a sɔrɔ i m'i den faga k'a sɔrɔ i m'i muso faga k'a sɔrɔ i ma maa dabali k'a sɔrɔ i ma maa bɔnɛ a nin na kuranɛ sura jɛlen b'a kɛ u bɛ min wele ko suratul waqiatu garibukɛ in b'a gosi k'a d'i ma bilahi i bɛ nafolo mara karamɔgɔ min bɛ su bɛɛ kɛ gɔrɔndɔ la o tɛ ne ye dɛ karamɔgɔ min bɛ su bɛɛ kɛ jajugufilɛ la o tɛ ne ye dɛ karamɔgɔ min bɛ su bɛɛ kɛ émission lamɛn la o tɛ ne ye dɛ karamɔgɔ min bɛ su bɛɛ kɛ télé lajɛ la o tɛ ne ye dɛ karamɔgɔ min bɛ su bɛɛ kɛ misiki lamɛn la o tɛ ne ye karamɔgɔ min bɛ gɔrɔndɔ su kɔnɔ alimami ka su bɛɛ k'o la o tɛ Konate ye dɛ kuma in bɛ faamuya wa o la ka nafolo baara kɛ aw ye aw ka nafolo sɔrɔ teliya la ni ala tɔgɔ sanima ye kuranɛ sura jɛlen b'a kɛ u bɛ min wele ko suratul waqiatu alimami an y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye an bɛ baara in kɛ 333 ani sɛ jɛmaden 3 nka i bɛ 15 sara ani ka sɛsɔngɔ 1000 ani 800 an bɛ baara kɛ i ye n'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ye baara jaabilen kɔfɛ i b'i ka wari tɔ sara kuma in bɛ faamuya wa o la n'i da ye
ko garibukɛ in de bɛ ka wari ɲini aw fɛ ko garibukɛ in de bɛ ka k'i nɛgɛ alimami 15,000 yɛrɛ tɛ ne ka crédit sɔngɔ sɔrɔ o n bɛ gasoil kɛ ka taa ci la dugu kɔnɔ 15,000 b'o sɔrɔ wa ne yɛrɛ ka voyage kelen alimami 15,000 t'o ɲɛ dɛ nka n'i y'a ye an b'a kɛ tan an mako bɛ danaya dɔ de la an mako bɛ tiɲɛ dɔ de la o ka sabati Ala ka dugukolo kan ni y'aw sen jɔli ye Ala ka dugukolo kan bilahi ka mori kafiriw malo ka komotigiw malo ka boletigiw malo ka jira u la fɛn dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ min ye wulibali ye ni nafolo bɛ sɔrɔ n'a ye siga t'a la o la ne badenw garibukɛ bi aw bila nin yɔrɔ in na ka wele k'an sɔrɔ numéro direct la alimami o de ye plus 223 72 24 02 98 n bɛ segin a kan plus 223 72 24 02 98 mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye numéro in kɔngɔ i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ni faamuko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ ma Ala k'o kɛ Ala bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh